Patay ka! Ito na, sir! Oh, no! Patay ka, B! Nako, dali ito, sir! Basa na brief ko! Ang ina, basa na rin brief ko, pare! Ito na! Bawal tumayo! Boom! Wala na eh, basa na eh, ganun na eh. Oh my God! Likod na naman ako! Oh no! Ay, putik, wala lang. Tangay na, kung pinakabasa. Tapos na yan? Meron pa din. Aray, naku sana ako. Eh, paano malikod ko? Ayan na yung Paul. Shit. Sino kayo tatapatay? Kuya Carlo yan, si Kuya Carlo! Ay, taka! Ay, solid yan, sir! Oh, no! Rapids ito! Eto pa isa! Yeah, man! Tangina. Bipal, sama na dito kasi. Oh, no! Oh! Oh! Basang-basa! Basa na yung sapatos, Megan ka! Please watch your step. Akala ko umigot, injurin sa kanila. Oh, babay na, babay. Bye-bye. Wait! Bye.